हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू ए मिनी ब्लॉग आ गोटे शीत संध्या को आज संध्यारे आसी पहुँची किचन पहुँची देखिए गेस्ट आज बहुत सारा ऑर्डर अच्छी फ्राइड राइस कॉफी चिली बहुत सारा किसी ऑर्डर अच्छी तो बनवा लगे आम आज मो स्टाफ मोर कौन उल कॉफी कौन आलू दी गोटे सतुला टाइप करदे लगे आम गेस्ट खाया बनवे प्रथम फ्राइड राइस परिया अंडा देके मिक्स करदे मिक्स कर राइस देके भल भाव बनईदे बनई रेडी करदे फ्राइड राइस आम गेस्ट गोटे जो कोबी चिली था तो सेटा बनवा लगे तार एटी से तार भाई तार मसला पकाउଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରୁଥାଏ ଦି ଜଣ ତ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ବନାଉ ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ବନେଇ ପୁରା ରେଡି କରିଦେଲେ କଫି ଚିଲି ବି ରେଡି ହେଇ ଆସିଲା ଆମର ତ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଦେଇଦେଲି ଭାଇ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଏଠି तो ये चिकेन बिरियानी ପାଇଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ ଚିକେନ ଦେଇକି ପୁରା ସିଝେଇଦେଲେ ଚିକେନ ତାପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବି ରେଡି ହେଲା ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା ଓଲକଫି ଦେଇକି ସେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇଦେଲି ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।